Nabuhi nga samang hayop. So nawa siyang sarili pito ka tuig. Og human sa pito ka tuig, gibalik sa Ginoo iyang maayong pangisip. Og gibalik siya sa Ginoo sa iyahang gingharian. Og iyahang na-realize na makmunan nga grabe day kadautan iyang binuhatan. Naamguhan niya iyang pagkadautan. Naamguhan niya di ay naa di ay Dios nga labing gamhanan nga magbubuhat sa tanan nga tanang naa niya dili dayto iha sa Ginoo day tubigan. Tanang kadungganan sa Ginoo day ito dapat ihatag dili sa iyaha di niya ang kunon. Tanang butang nga naa niya dapat iyaha dito ipasalamat sa Ginoo. Pasidunggan niya ang Ginoo, simbahon niya ang Ginoo, daygon niya ang Ginoo, iluhon niya ang Ginoo mga igsoon. So dili nato hulaton nga hampakon pata sa Ginoo o sa nato ma-realize nga ang Ginoo day tag-iya sa tanan. Bisag unsa pay gi naa nato mga igsoon. Iluhon jud nato ang Ginoo sa iyaha ang tanan na humble jud ta mga igsoon.